pupunta, uy? Shh, ay, saan ka pupunta? Oo. Oh, hindi ka makakit yan. Hindi ka makakakit yan. Gugulong ka dyan. Sige. Sige, gugulong ka dyan. Gugulong ka dyan, nak. Sige. Mataas pa, oh. Mataas pa yan. Oh, mataas pa nga yan. Nakulit mo, eh. Hala, sige, hala. Hala, sige. Akyat, sige. Akyat, sige. Sige. Sige, akyat. Sige, akyat. Sige. Ano, pagod na? Ay, sige pa. Akyat pa. Aakyatin niya yan hanggang sa dulo. Aakyatin niya yan hanggang dulo. Hanggang doon sa taas. O ano, konti na lang. Konti na lang. Konti na lang, sige. Ay. Konti na lang, konti na lang. Konti na lang, baby. Akit na, akit na. Akit ulit. Konti na lang, yay! Akit na. Konti na lang. Akit ulit. Konti na lang. Konti na lang, pagod na agad. Ano ba yan? Pagod na, akit pa. Eh na, konti na lang. Oh. Akit ulit. Konti na lang. Ay po, hindi ka na. Hindi ka. Ayun na. Yay! Good job! Palakpakan. Clap your hands na. Clap your hands. Yay! Yeah, good job. Ay, parang matanda na. Inuubo pa. Parang matanda na, inuubo pa. Sabi. Say hello to the baby. Saan ka pupunta? Akit ka pa? Saan pupunta? Saan na pupunta ang baby? Ay, TV, oh. May TV. Saan punta? Bawal dyan, bawal.